Tamionyesha fasha bayeke. Kanto bayeke. Muzungu arandika bien. Mwenye muzungu alikuyaka anafanya recensement. Chibemba comprend de nombreux dialectes dont certains ont été étudiés scientifiquement. Non. De ces derniers, les principaux sont les Batabwa, Bakaonde, les Bashila, les Babwila, les Baouchi, les Balala, les Balamba. Comme nous l'avons expliqué dans nos considérations générales, nous omettons les langues de Balomotoa et de Bayeke. Pourquoi Balomotoa na Bayeke atubata etena? Muzungu anasema mu rapport yetu unaleta avec considération. Hii ni kitabu ya 1950 sasa. Kyo hiki. Livre de 1950. Non, qui on a titre kani? Quand on a titre pale mutasoma bien. Carte linguistique du Congo belge. Maluga yote ya Mkongo. Muzungu mwenyezo anandika. Jumuyeka hata nipendaka mi musumbu. Atona ke mi niko pale jumisha kumuchukia. Non. Mina riaka tu. Sayambo ministre de l'intérieur. Ile mabunka yote tunakata. Bayeka existaki. Mita kupatia paka bitabu wa belge. Tunakusomesha nguvu ku television. Banandika nini? Soma. Wa mwenyewe so disant muyeke njo anapasha kusoma 20 heures. Chucha kushimamia. Soma titra kitabu. Auteur ni nani? Kia mwanegani. Eske mie sayambo niko tribalist? Niko hene? Mina chukia basumbwa? Oe unasoma nini? Ok. Tufanye sasa nini? Oe mwenye muyegeleta solution. Donc uko muyeke? Apana mishina muyeke. So uko nani? Non. Carte linguistique. Banafanya rapport en 1950. Quelque part, Moulenda, Nikitabu ya 1950, 10 ans avant l'indépendance. Banasema nini, mushishutuke vile tunasabu kuongea mambo ya Balomotwa na Bayeke. Mwima raporo ya 1950 tuko na leta ku Bruxelles. Kama tunaanza sumuraka zamani mambo ya Balomotwa na Bayeke. Me mushishutuke mwima raporo ya leo tuko na mipatia Balomotwa na Bayeke atuba ongele tena mwima rapport ya leo. Pourquoi? Mwenye aliandika na confond, anendelesha. Les Balomotwa habitent les monts Kundelungu et sont très peu nombreux. Leur langue est en pleine voie d'extinction, donc disparition. Et ce qui est facilité par le fait que les Balomotwa voisinent avec les Babemba Bashila. Balomotwa bote Babemba njo arbamezaka na Bashila. Non. Dont la langue ne diffère pas grandement de Kilomoto. Kilomoto na Kibemba abiekwa chanaki. Banabakia pale pa Kundelungu. Pale pa Kundelungu ile bulongo wa Kundelungu ni bulongo wa Balomoto. Banabakia pa Bilole ba kukonte. Belge anasema kama tunaanza kubakontaka batipu marapori ya zamani, mshishituke rapori ya 1950 tuko na leta Bayeke na Balomoto atuba ongelee tena. Anaanza na Balomoto. Pourquoi tubaongelee? Muzungu mwenye anasema njoo benye Kundelungu. Banabakia kiloko sana. Banajasimile, banepotea mubushila na mububemba. Babemba njo beko mingi kupita. Donc Balomoto bariisha mu 1950 deja atubaongelezo nini? Banabakia babemba, banabakia kiloko pale papa, banaisha bote. Banabaoa nini? Banabakia babemba banabameza. Une tribu peut disparaître, c'est faisable histoire. Alors, si baro mubaya ba tribaliste, tuna kombanisha famille munongo, basumu watu bapende, bete bile mutasema, tunaendeleza lecture. Kanto Bayeke, njapa muyeke, aste nipendaka. Ah, aigle de Kolosi, Mungu alikutuma, le grand prophète Sayambo. Kwa kata mambo. Balomoto ashibote tunechika bashaishaka. Bayeke njaba pende kuisha. Muzungu mwenye mu 1950 analeta la carte linguistique du Congo belge, pa page 35,
anasema ce qui suit. Quant au Bayeke, selon les informations du révérend père, le Bourdonnec, prêtre catholique, il y avait dans leur chef-lieu Bunkeya, Fashabo Pale Baribachaka, moi penoni apa, relation entre Basumwa na makabila ingine ya Kisu na Mupanga. Abakonso tembelanaka sa civilisation pale lingia, non, kurukwa bukonvi fresh, bilonda biruka bingari fresh na masikatrice. Muyekanasa kongopaka kuingia mu Bankambwetu. Bankambwetu nabo pale pabungi abakwanza kwendaka. Mebara bafukishaka Bayeke banenda kusita lofo muzungu za barudishaka tena pale pabunke. Muzungu anaanza bachungaka anabapa mabunduki ja protection. Na ile kazi alifanya nayo Bayeke wanakuwa sasa tu ni ba militaire, anaba militariser Bankambwetu wanakuwa mu civil. Jo lisi Bayeke bari bakia pale mu résidence surveillée. Mais donc on a ma bunduki. Bankambwetu abana na bunduki, c'est-à-dire c'était difficile Kambwetu tena ndaba attaquer. Jumuzungu anaka na administration yake, Bayeke wanakuwa bantu yake bakutumika nabo kuleta ordre na kueliminer ba révolutionnaire Katange ya majorité basanga. Donc unaenda kucheza babunke ya, unarudi maiti. Batumbula batakuwa. Una comprendre? Mais malgré vile vile muzungu alifanya, Bayeke wata bapataka fashi ngine na tembea ovyo. Balibakiaka ni kankunji ka bantu kidogo. Unataka bapata Bayeke, muzungu atakwambia sema twende nikuoneshe fashi beko pa bunke. Fata ma carte de naissance. Yaba bote bababaki akaniranera bankambwabo bote watakwambia ne ya bunke, ne ya bunke. Baranzo basalaka pale peko ma dispensaire yabo na makanisa bagarengaje pale, zo barabakiaka pabo. Et le Belge qui dit, quant au Bayeke, selon les informations du révérend père le Bourdonnec, il y avait dans leur chef-lieu Bunkeya, il y a 10 ans. Le livre est édité, publié en 1950. Un livre de 1950 nous dit, il y a 10 ans, c'est-à-dire en 1940. Il y avait encore 7 Bayeke. Il y avait encore 7 Bayeke. Bayeke saba. Moja mbili tatu ine. Utatafuta muyeke mu 1940. Au tabapata tena. Paka vile ba Indien Peau Rouge mu Amerike bari isha bengine. Makabila ingine kwa ya mingi. Ili isha ça se fait. Banakwambia banabakia 50. Mwana kufa banabakia 35. Muzungu anabambia sasa twende tukoneshe. Kabila ba Indien Peau Rouge ba fulani. Na wa mwisho banaanza mfanyia publicité. Kuna filme moja vile le dernier de Mohican. Monsieur Kamina Landa andika kwa internet le dernier de Mohican. Ilikuwa ni kabila ba Indien Peau Rouge. Mwanglais wanasemaka Mohican. Mufransa sema Mohican. Le dernier de Mohican. Mohican wa mwisho bazungu balimonaka hivi. Bote banakufa anabakia wa mwisho. Banandika na kitabu, banamfanyisha na filme. Le dernier de Mohican. Ba Indien Peau Rouge. Ndio mwenye nakwambia sema c'est impossible baishe. Belge mwenye rafiki yenu ami intime. Anapaswa kupeleka rapport ku Bruxelles anasema en 1900 il y a 10 ans, c'est-à-dire 1950 moins 10. En 1940, il y a 10 ans, il y avait encore 7 Bayeke pur sang, dont pas même le chef. Muzungu anaendesha phrase yake, pale pa Bunkeya. Pas même le chef. C'est-à-dire, même le chef de Bunkeya en 1940 n'était plus Muyeke. Les Bayeke finissaient, basanga, barwa bena beba bulongo abo naturellement. Non. Bayeke bana isha wanabakia 7. Ataka mabaripachana mama mimba banga Bayeke barwa combien? Batazarisha banamuke ba combien? Kiloko tu banamuke bakabalola kubilola batapita ta 1000. Hein? Wene na mtoto wa Muyeke kule kuna isha mbo asabakia pale bana isha lobo. Belge anakwambia à Bunke en 1940, il y avait 7 Bayeke, pas le Bunke, dont pas même le chef.
C'est-à-dire, même le chef qui contrôlait Bunker n'était plus Muyeke. Pale Muzungu Nyari Bacha Pale. Banaïcha naturellement, bonnement. Le Kiyeke doit être considéré à présent, c'est-à-dire en 1950, comme éteint au Congo belge. N'a que Kiyeke qui n'a fait nini, qui n'échappe pas en 1940. Rapport à 1950, il y a un kama tonge mambo balomo toi na bayeke bakubetu baku Belgique Bruxelles mushituulize asema maraporo ya hii malangue ya Mkongo mnaletaka carte linguistique ya chaque année na kuyaka mutangaria atonge mambo bayeke mu 1950 na balomotwa ananza bien balomotwa njo benye kundelungu yabo Banabakia kidogo. Banengia mubaushi, majorite banachangana, babemba banabameza. Fini. Balomotwa abu o. Mu 1950 rapori kunenda, balomotwa banaishi. Kama nipaka bayeke mutasa banabachukia. Balomotwa benye bakuzalio benye kundelungu yabo. Barishaka. Babemba banabakia pa kundelungu na basanga. Banakwambia mélange. Banabakia pale. So wata bisha nini? Belge Miar Baonaka anandika le père le bourdonnec catholique. Anabona fara. Bayeke muko wapi? 0. Bayeke mutoke. Hakuna. 0 muyeke. Beko ngapi? 7. Chef wa bunge ni nani? Baribachiaka lo nyomo nasemaka mukanda bantu. Njoko lo tutafika. Kunaisha. Basanga banabeba bulongo abo naturellement. Statistiquement parlant d'une manière naturelle. Kwa sata bunduki. Pam. Baekebe ona shuka. Basanga be ona panda. A récupérer mabori abo. Na mzungu anasema, mu 1950 hapa tunandike kitabu. Mu 1940, il y a 10 ans, le Kiyeke était déjà considéré comme éteint, qui n'a Jimika, qui n'a Kataro au Congo